According to Mandy Hale, and I quote, "There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others." To our ever-dynamic school administrator, Mrs. Catherine C. Teves, Head Teacher 3 of Zaragoza Elementary School, ma'am. To Ma'am Joanne Castor, our DREST facilitator, and Professor Sarex Dipol Jr. with the team, ma'am, sirs. To our ever-active and supportive PTA President, Mrs. Tima Dagaas, Press. To our energetic Committee on Education, Kagawad Shiny C. Veranco, Kagawad. To my fellow passionate educators, ma'am, sirs, PTA officials, parents, friends, ladies and gentlemen, an abundant and pleasant morning to each and everyone, and join me as we welcome and give thanks to our long and strong support system, no other than the CPU and Project ETC. Okay, to start with, I would like to request everyone to please stand to seek the guidance of our God through a prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another with keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Okay, you may now take your seats. At this juncture, Ma'am Catherine C. Teves, Head Teacher 3 of Zaragoza Elementary School, will now give her words of welcome. Ma'am? So today, we gathered here this morning, no? Para ma-showman ang aton nga appreciation and gratitude sa aton nga donor for almost 10 years naging Ma'am Jo, no? For almost 10 years, no? Wala gid nakapoy, wala gid, no? Nagpakita sa kakulangan sa pagsuporta sa Zaragoza Elementary School ang CPU Project ETC diri sa aton nga community, no? Okay? So, children, this morning you are lucky enough, no? Nga makabato naman sa another blessing from the CPU Project ETC. Hope, no? This gifts na ihatag naman sa CPU Project ETC sa inyo ay gamiton ninyo sa insakto sa inyo nga pag-eskwela. Kay chindi ka mo mga bata? Okay. No, ari aton yung mga parents, witness man kamo, no, kung gaano kama binuligon ang CPU Project ETC. Iba nyo nga kabataan nakagraduate na diri sa Zaragoza Elementary School nga beneficiary sa CPU Project ETC. Kag as of today, ari man sila Japon nga naga hatag kag naga-suporta sa aton. So mahambal ko da Zaragoza Elementary School community is grateful, no, truly grateful and blessed to have the CPU Project ETC. So, this morning I would like to welcome wholeheartedly, maski adlaw-adlaw ka mo yung Ma'am Jo magkadto diri sa Zaragoza Elementary School. Welcome na welcome gid ka mo diri sa
Saragossa Elementary School community, maayong adlaw gid sa inyong nga tanan. So, ako gali si Joanne Castor. I am a logistic coordinator of Project ATC in partnership with Central Philippine University for 5 years now. Okay, so ang Project ATC nag-start diri sa Saragossa Elementary School during sang Yolanda. Okay, and then Central Philippine University in partnership with Project ATC nag-start sa 2019. School year 2019-2020. So 5 years naman kami diri nga mga Centralian nga nagabalik-balik sa inyo. Okay, and sa subong nga adlaw, ang gina-highlight gid sa sini nga adlaw is ang the power of collaboration and generosity sang aton nga founders and donors. Nanday Ma'am Ann Saisa and ang iyang nga husband si Sir Loy Saisa, kag ang iyang nga kabataan si Sir Tristan kag si Ma'am Andrea, and of course kami nga taga CPU and kag sa inyo man nga taga Saragossa Elementary School nga community. So this is a work of collaboration. So tanan kita diri sa sini nga lugar subong may ara gid part ang tagsa-tagsa sa aton. Okay, so para lang mapatigayon ang ini nga initiative. Okay, so ako nagakalipay gid nga sa subong nga adlaw nakaupod kong akon mga co-worker sa CPU. So gusto ko gid sila nga ipakilala isa-isa sa inyo. Of course, we have the faculty and mga outreach coordinators man ni sila from their colleges. So, ma'am and sirs, pwede ka mo katindog once I call your name. So, okay. Sige. So, we'll start from the College of Arts and Sciences. We have Sir Prince Dacles. Okay. Nari siya. And then, we have Ma'am Anne-Marie Algidano. Okay. We have soon-to-be Dr. Gleson Parsha. Okay. And of course, from the College of Education, we have Ma'am Regina Samiliano. And may mga upod man kami nga students subong, so they are the student leaders sa ilang mga colleges. We have Mr. Kent Tamboso, okay, ang aton nga documenter, one of the documenter. And we have Mr. Joash Gumban. And of course, the very supportive, kag always on the go nga, soon director sang Community Engagement and Learning Center sang Central Philippine University, Professor Sarex Dipol Jr. Okay. So hindi kami kalakat kung wala budget natin sa iya. Okay. And of course, ang aton nga mga driver, si Sir Budi Kadabulag upod ko dere nga nagakadto sa pag-deliver sa inyong nga feeding. And sa sining nga adlaw si Sir Rizalde nga kung wala sang ma-drive sa minibus, hindi man kami kalabot dere. Okay? And syempre para sa aton nga video, so we have Sir Junicio Coronado from the TV channel. Okay, so I'm proud nga upod ko sila sa subong nga adlaw para man nga ma-experiensyahan nila kung paano gid mag-abi-abi ang taga Saragossa Elementary School. Okay? So children, are you ready? Excited na bala ka mo sa pag-receive sang inyong nga mga gift? Okay, sino gusto sang bag? Sino gusto sang complete na school supplies? Okay, sino gusto maging teacher? Talag sila teacher. Sino gusto maging police? Nagdali sa hagit nila kurso, nagdali kurso nila. Sino gusto maging doktor? Okay. Sino gusto mag-eskwela sa Central Philippine University?
na lang. Kali kay wala pa pulis sa CPU. Base kung mag-college na kamo may ara na. So, ang Central Philippine University, together with the Project ATC, okay, they have the mission nga magbuligid sa mga kabataan, especially sa mga remote areas. Okay, pareho sa inyong students. Okay, so pasalamatan gid naton sa dako ang mga founders and ang nagaobra sa likod sa Project ATC para nga mapalapot ang bulig nga nagakadapat man sa inyo. And students, okay, sino gusto makatapos eskwela sa college? Okay. So, ano dapat ang obrahon para makatapos eskwela? Magtuon. Okay, so dapat magtuon, magpamati sa parents. Pamati ka mo sa ginikanan nyo? Okay, very good. So, dapat mamatigid sa laygay sa inyong ginikanan. Okay, obrasang insyakto, obrahon ang maayo, kag magtuon sang maayo, and most of all, magpangamuyo, kag, maghandom sang gamay or dako? Dako, okay, para nga, ang inyong handom, anhon nyo, himuon nyo nga inspirasyon para nga malabot yung inyong handom sa inyong kabuhi. So, ang Project ATC, with partnership sa Central Philippine University, gusto gid nga magbulig sa inyo para nga malabot ninyo ang inyong handom. Okay? So, thank you so much, everyone, and may I have this chance to call on Sir Tipol para man maghatag sa inyong inspirational message. So, according to the Republic Act 7722, also known as the Higher Education Act of 1994, kundi ang isa ka higher education institution, no, required no mag-conduct sang extension works sa isa ka community nga gakinahanglan, in which ang Central Philippine University committed no to address ang mga social issues nga gina-face ng aton adopted communities. So in the Project ATC, isa ini siya naton ka means no para i-address ang malnutrition kag illiteracy sa aton nga adopted communities. So sa mga bata diri no, kung anong ginatag sa aton diri sang CPU, sang Central Philippine University, kinanglan halungan gid naton kag tipiga na ginahalungan man naton ang uniform kag school supplies na ginatag ni CPU. Okay, halungan gid. Okay? So, first, no, gusto ko gid magpasalamat no kay Ma'am Juan. Okay? So, ang aton nga pambansang maninay. So, si Ma'am Juan gid na ang naga-facilitate, naga-cooperar sang inyo nga mga kinahanglan no. Siya gid ang nagapamiot, nagapamakag kag nagapap no. So, siya ginang na hands-on no, sa pag-deliver sang sining nga mga goods sa aton nga mga adopted communities. Okay? So, kinanglan, sa aton nga mga ginikanan man dire, kinanglan ginaton sang pagatipan, no? Sa aton nga mga kabataan. Ang first nyo lang nga ulobrahon, mag-eskwela sing maayo. Okay? Sa muna sa first gig lang. Tagalungan natin ang aton nga kaugalingon. Okay? So, sa sining ang mga ihatag naman sa Central Philippine University, please, halungan gid natin ka tipigan. So, madamong salamat. This is the way we say thank you so much to you, Central Philippine University, with the partnership of Project ETC. So, ladies and gentlemen, the Zaragoza Elementary School learners and teachers in their community dance. Somebody say you're so good when standing in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life, everything that you're I want to hold. 'Cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I
this time, distribution of supplies to ZES learners will now happen right now. Wow na wow! Pwede kita sinikita man. Wow! Lagi kuya doon lang yung inamot niya. Nag-sip na tayo, nag-receive. Anong ihambal? Okay, balik sa pulpuan yung guro ka. Bago sa taling ng mga gising nila ba? May mga kabataan. Okay, after naka-receive ang gamit, hindi natin magpalayo, children. Balik ka mo sa inyong panungkuhan, okay? May mainit matira. Ma'am Rose May, may absent. Okay, pila ma'am? Duha ma'am. Boy or girl? Boy and girl, ma'am Rose May. Boy and girl. Duha ka laki ma'am. Okay, grade 1, Ma'am Jen, pila absent ma'am? 0. Wow, very good.
the gift coming from the project ETC and CPU. Balik ka na children sa pulungkuan, okay? Together with your mga dala-dala yung dang. So, iputang lang sa kilid nyo or sa kumayan nyo, basta hindi anay mapuli. Okay? Children, girls, balik ka na sa inyong pulungkuan na. Sige. We're not done yet. Okay, grade 4. Parrot. Mamla, may absent kita ka. Okay, we have 3 absents. Sa parrot. May lang girl ha. Isa ka girl, 2 ka boy. Children, ano gani ang pagkabato natin sa regalo? Maano kita? Maano? Naliprating ako, di ba lang? Salamat or thank you, ha? Tingit manipat.
Except man, tatlo. Isa ka girl, dua ka boy. Manipito tanan, pati sa isa ka section. Okay. Okay, duha ka girls, 5 ka boys. Sa grade 4 na ka. Okay. Again. Okay, children, ang tutok sa nakabaton sa inyong supply, palihog na ko balik dahil sa pulpuan. Para hindi mag-green more. Hirap yung may bag si Aaron. Okay, next is grade 6. Bali 5 ang absent sa grade 6. Lima ba? Athlete na sila magbalik compete supposedly ang grade 6 to boy. Duha ka male ba? Kag-apat ka female. Yes. Bali lima ba? Ay, nato. Lima lang ka lima. Isa ang laki. Apat ka ba? Lima? One boy, 4 girls, ma'am.
balik. Balik ka lang sa gym. Ang magpuli, no, yun. Wala pa matapos ang program. Umalis na walang paalam. Bawion, ginagawa. Duwa na lang. Okay, guys. Good morning, everyone. In behalf sang Zaragoza Elementary School learners, nagapasalamat gid sang dako sa inyo nga sa paghatag sa amon sang mga school supplies, food supplies nga ginakaon namon, panyaga, pamahaw, adlaw-adlaw. Sa mga uniforms, uniforms, thank you gid. Sa liwat, madamo gid nga salamat.
One more. Ipababaliwan, children. Okay, isa pa. Klaro, wala